Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli u novu epizodu specijalne emisije Pitajte majstora, u kojoj odgovaramo na neka od najzanimljivijih pitanja koje ste nam slali u prethodnom periodu putem Total Srbija web sajta i društvenih mreža. Ostanite sa nama, naši odgovori i preporuke slede u nastavku videa. Ulje postaje crno zbog gareži koja dospeva do njega prilikom rada motora. U svakom ciklusu dolazi do sabijanja smeše i mikropopustljivosti iste kroz karike, odnosno klipova u karter motora. Iako je u pitanju mikrokoličina, kada se ponovi nekoliko miliona puta, to dovodi do promene boje ulja. Ova pojava je praktično uračunata od strane proizvođača i ne treba se plašiti tog momenta. Nemoguće je da ulje bude uvek potpuno žuto, čak i kada je motor nov. Potrošnja od 200 grama ulja na 7.500 km je praktično fabrička. Volkswagen, BMW, Mercedes rade blokove na specifičan način. Uvidom u Volkswagen tehnološku listu vidjet ćete da su njihovi motori tako sklopljeni da predviđaju potrošnju od 500 do 700 grama na 5000 km. Vaš motor je u odličnom stanju i trebalo bi da vas služi najmanje još toliko koliko i do sada. Ako potrošnja ulja dođe do litar na 10.000 km, bit će potrebno da majstor pogleda motor. Opšte poznato mesto kod turbo dizel motora je zaprljanost filtera za vazduh i zato je naš predlog da najpre krenete od njega. Ukoliko je filter zaprljan, manifestacija snage motora će biti upravo tako kako ste opisali, jer u trenutku kada naglo dodajete gas, vi otvarate klapnu gasa ekstremno. Kompjuter to registruje i u sistem ubrizgavanja šalje povećanu količinu goriva. Kako ta količina goriva, zbog zaprljanosti filtera za vazduh, nije propraćena adekvatnom količinom vazduha, dolazi do zagušenja motora. To zagušenje nestaje onog trenutka kada uvedete u balans informaciju kompjutera koliko goriva da pusti u odnosu na vazduh koji ulazi. Drugim rečima, prvo pogledajte filter za vazduh. Ako je filter za vazduh zaprljan, zamenite ga za nov. Ukoliko je filter nov i nije zaprljan, onda imate problem sa turbinom i savjetujemo da se javite vašem majstoru. Turbinu možete amaterski, ali prilično tačno proveriti tako što ćete na 1000 obrtaja motora ubaciti u drugi stepen prenosa, lagano ići i onda naglo dodati gas. U tom trenutku pratite kako se motor ponaša. Ukoliko naglo dodavanje gasa ne nailazi na odziv do 1500 obrtaja, to je u redu. Na 1500 obrtaja bi turbina već trebalo da postiže radni pritisak, što se u vožnji osjeti kroz evidentno ubrzanje. U zavisnosti od toga u kakvom je stanju turbina, to jest koliko je istrošena, ta granica od 1500 obrtaja će se pomerati naviše. Pa će tako, ako je lagano potrošena, startovati na 2000 obrtaja. Ukoliko je još više potrošena, na 2500, odnosno promjena u ubrzanju će se dešavati sve kasnije i kasnije. Stoga možete jednostavno da zaključite u kakvom je stanju vaša turbina. Ako do 1500 obrtaja povlači kao pravi turbo dizel motor, onda je u odličnom stanju. Ako se opisana radnja dešava na 2500 obrtaja i više, to je već malo problematično. Koliko će vam smetati zavisi od vašeg stila vožnje. Ukoliko ste raspoloženi za energičnu vožnju, probajte da popravite turbinu. I ako nemamo informaciju koji je model automobila u pitanju, čim je fabrička opcija u pitanju, znači da je maksimalno ispitana i da je prošla kompletan razvojni put, sve što je neophodno da bi automobil išao u serijsku proizvodnju. Iz toga proizilazi da je prosto nemoguće da ta kombinacija nije dobra, naročito imajući u vidu da koristi metan koji je najčistije i najpovoljnije gorivo. Lično, mislim da je to vrlo dobar izbor, ne ulazeći u sitne mane.
Nivo ulja u motoru se proverava kada je, hipotetički, prošlo dovoljno vremena od gašenja motora da se svo ulje koje se nalazi u glavi i ostalim kanalima za podmazivanje slije u karter. To podrazumeva da onog sekunda kada ugasimo motor ne treba da merimo nivo ulja jer nemamo pravo stanje. Ali već posle 5 minuta to ulje se odcedilo i nalazi se u karteru, a motor je i dalje vruć, što znači da nivo ulja možemo meriti i ako je motor vruć, ali samo ako smo sačekali dovoljno dugo da se ulje odcedi i slije u karter. Ako je motor skroz hladan, također imamo preduslov za preciznu proveru nivoa ulja. Kada menjate letvu volana, neophodno je da trap nakon toga bude naštelovan. Ukoliko je vaš majstor dovoljno vešt i ima dobru volju, on će vratiti sve na isto mesto kao i pre rasklapanja. Međutim, najčešće posao servisera koji menja letvu volana nije da centrira trap, pa računajte ipak na to da ćete morati da obavite ovu intervenciju naknadno. Nadamo se da smo pomogli. Ne zaboravite, još mnogo korisnih savjeta naći ćete na Total Srbija web sajtu u okviru sekcije Savjeti i preporuke. Zato nas pratite i pišite nam. Vidimo se u sljedećoj epizodi.